सारे जुल्मत शब से निकाल देता है, अली का नाम बलाओं को टाल देता है। सारे जुल्मत शब से निकाल देता है, अली का नाम बलाओं को टाल देता है। अली के नाम पे ले लेके भीख दर दर से, अली के नाम पे ले लेके भीख दर दर से, फकीर बच्चों को रिज़्क़े हलाल देता है। अली के नाम पे ले लेके भीख दर दर से, फकीर बच्चों को रिज़्क़े हलाल देता है। दिल में शहे दिलगीर का गम रखे हैं, दिल में शहे दिलगीर का गम रखे हैं, मिट्टी के घरौंदे में करम रखे हैं, मिट्टी के घरौंदे में करम रखे हैं। पूछा कि इलाजे गमे दुनिया क्या है, पूछा कि इलाजे गमे दुनिया क्या है, मैंने ये कहा घर में अलम रखे हैं, मैंने ये कहा घर में अलम रखे हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। एक ताज़ा सलाम से चर्चा करूंगा, मतलब समाप्त कीजिएगा। इन आंसुओं की हकीकत समझ में आ जाए, इन आंसुओं की हकीकत समझ में आ जाए, खुदा करे तुम्हें गैरत समझ में आ जाए। इन आंसुओं की हकीकत समझ में आ जाए, खुदा करे तुम्हें गैरत समझ में आ जाए। तुम्हें ये आग पे मातम अजीज लगने लगे, तुम्हें ये आग पे मातम अजीज लगने लगे, अगर जरा सी मोहब्बत समझ में आ जाए, अगर जरा सी मोहब्बत समझ में आ जाए, अगर खुलूस से फर्शे अज़ा पे हो तकिया, अगर खुलूस से फर्शे अज़ा पे हो तकिया, किताब दीन शरीयत समझ में आ जाए, अगर खुलूस से फर्शे अज़ा पे हो तकिया, किताब दीन शरीयत समझ में आ जाए। करो जो गौर ये मन्नत की हथकड़ी क्या है, करो जो गौर ये मन्नत की हथकड़ी क्या है, अली के लाल की कुदरत समझ में आ जाए, अली के लाल की, अली के लाल की कुदरत समझ में आ जाए। हमारे बच्चों का मातम नजर से गुजरे तो, हमारे बच्चों का मातम नजर से गुजरे तो, इन आईनों को भी हैरत समझ में आ जाए, इन आईनों को भी हैरत समझ में आ जाए। कभी रुके न ये मातम हुसैन का मातम, कभी रुके न ये मातम हुसैन का मातम, जो मातमी की फजीलत समझ में आ जाए, जो मातमी की फजीलत समझ में आ जाए। वो और गैर की बैत करे, अरे तौबा, वो और गैर की बैत करे, अरे तौबा, जिसे ये अरसे गैबत समझ में आ जाए, वो और गैर की बैत करे, अरे तौबा, जिसे ये अरसे गैबत समझ में आ जाए। वहाँ पे सजदे बेइख्तियार कर लेना, वहाँ पे सजदे बेइख्तियार कर लेना, जहाँ मआले मवद्दत समझ में आ जाए, जहाँ मआले मवद्दत समझ में आ जाए। बक़द्रे ज़र्फ़ बहाता है वो लहू कैसर, बक़द्रे ज़र्फ़ बहाता है वो लहू कैसर, जिसे हुसैन की गुर्बत समझ में आ जाए, जिसे हुसैन की गुर्बत समझ में आ जाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद। ये थे शायर अहद जनाब कैसर अब्बास कैसर साहब। शोधाई करबला ताबूत कमेटी की तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इसमें की सज़ा में सलाम पेश किया।
اب ہم سلام کے لیے ملتمس ہیں شاعر اہل بیت یاسر شاہ صاحب سے کہ سلام پیش کریں، ایک دفعہ اور درود پڑھتے ہیں آواز بلند۔ بانیان مجلس و جلوس حضرت کی توفیقات خیر و اضافے کے لیے، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مل کے آواز بلند نعرہ صلوات۔ عامل الصالحات کے ترجمان آپ تمام مومنین خیر العمل کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔ وارث خیر النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور مل کے آواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا اگر آپ لوگ جڑ جائیں گے تو پیچھے رش ہے اور آگے ہاتھ جگہ خالی ہے۔ مجلس کی ترتیب تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی، بعد میں آنے والوں کو زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، مل کے درود کا سہارا لے بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، پاکستان بھر میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے انتہائی توانا آواز علامہ ارشد علی ظہری صاحب کی ہے، جو کریم کرب و بلا کے حضور اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں۔ مالک کو یوں ہی توانا رکھے۔ اب سے کچھ دیر بعد حیدرآباد روانہ ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ بالکل کلام پیش کروں گا میں، مل کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک بندے شروع کا پہلے 72 عنوان سے: اللہ کی عظمت کے اشارے ہیں 72، اللہ کی عظمت کے اشارے ہیں 72، قرآن ولایت کے سپارے ہیں 72۔ میں ایک مرتبہ اور دوں۔ اللہ کی عظمت کے اشارے ہیں 72، قرآن ولایت کے سپارے ہیں 72، سورج سے بھی روشن جو ستارے ہیں 72، 9 لاکھ پہ بھاری وہ ہمارے ہیں 72، کعبے کی طرح سے جو سبھی نیک لگے ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لگے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لگے ہیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات۔ مصرع ہے: کون شبیر ہیں یہ کونوں مکاں سے پوچھو۔ بس یہ مصرع ذہن میں رکھ کے سارے والد سماعت کیجیے گا، تیزی سے پڑھوں گا، آپ لوگ بولتے رہیں گے، ساتھ لطف آئے گا۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکاں سے پوچھو، اس کی تطہیر کو آیت کے بیان سے پوچھو، اس کی تکبیر مساجد میں اذان سے پوچھو، اس کی جاگیر کو جنت کے جہاں سے پوچھو، اس کے ہر حکم کی تعمیل فلک کرتا ہے، اس کے کپڑوں کی سلائی تو ملک کرتا۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکاں سے پوچھو، کون شبیر ہے یہ کونوں مکاں سے پوچھو۔ اور والی خانہ رب اس کے ہی دادا جاں ہیں، والی خانہ رب اس کے ہی دادا جاں ہیں، اس کے نانا ہی رسولوں کے لیے سلطان ہے، اس کے والد شہ اولاد شہ مرداں ہیں، وہ جو مخدومہ عالم ہے وہ اس کی ماں ہے، اور اس کی عظمت کو فقط اہل ولا سمجھیں گے، جن کا شجرہ ہی نہیں وہ اسے کیا سمجھے۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکاں سے پوچھو، کون شبیر ہے یہ کونوں مکاں سے پوچھو۔ بطور خاص بات پیش کر رہا ہوں، بیت پر خصوصی توجہ چاہوں گا۔ جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، دین اسلام کی سانسوں میں حرارت کیا ہے، عبد کہتے ہیں کسے اور عبادت کیا ہے، لوگ کے نیزہ پہ جو ہوتی ہے
तिलावत क्या है, सिर्फ शबीर है जो तन का भी मोहताज नहीं, हम्द करने को वो गर्दन का भी मोहताज नहीं। कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो, कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो। तुमने समझा ही नहीं जाहो हशम कैसा है, तुमने समझा ही नहीं जाहो हशम कैसा है। दस्तरस में है जो इसकी वो भरम कैसा है, उनकी बख्शिश ने बताया है करम कैसा है। इसकी कुदरत में अताओं का इरम कैसा है, ये समझने को समझ लो जो रवा पानी है, इसके सूखे हुए होठों की मेहरबानी। कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो, कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो। और इसके दर की ही सवाली है जहाँ की इज्जत, ऐसा भाई, इसके दर की ही सवाली है जहाँ की इज्जत। इसके दर से कभी मायूस ना लौटी किस्मत, इसके दर की ही सवाली है जहाँ की इज्जत। इसके दर से कभी मायूस ना लौटी किस्मत, मांगती इससे है अनअमता अलैहिम नेमत। एक आंसू के एवज बांट रहा है जन्नत, यानी देता है तो फिर सबसे सिवा देता है, खाके तुरबत से भी दुनिया को शिफा देता। कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो। सारे बच्चों की मक्की को बंद पेश कर रहा हूँ। मैंने नुक्तों से भी असबाब निकाले यासिर, मैंने नुक्तों से भी असबाब निकाले यासिर, मुझसे मिलते रहे लफ्जों के उजाले यासिर। मैंने तारीख के औराक खंगाले यासिर, मैंने कुरान में ढूंढे हैं हवाले यासिर। इसकी अजमत का मुझे कोई भी हमसर न मिला, ये खुजा इसके तो असगर के बराबर न मिला। कौन शबीर है ये कौनो मक्का से पूछो। मिल के बाबा जी बुलंद नारे सलावत।